السلام عليكم ورحمة الله أعزائي، مرحبا بكم مرة أخرى معي في القناة ديالي، قناة ديال الخير ونساه. على أي خير الكلام ما قل وجهل. الشعار ديالنا ولد خصو ينجح ويجيب نقطة مزيانة. تحية خالصة لكل المتتبعين ومتتبعات القناة. Maintenant on va commencer. Aujourd'hui on va parler de résumé par chapitre. Chapitre entre parenthèses, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chapitre 1. Depuis 5 semaines, un jeune prisonnier vit constamment avec l'idée de la mort. Il est doublement enfermé physiquement. Il est captif dans une cellule à Bicêtre. Moralement, il est prisonnier d'une seule idée. Condamné à mort, il se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose. على مدى الأسابيع الخمسة الماضية كان سجين شاب يعيش باستمرار مع فكرة الموت، وهو محبوس بشكل مضاعف جسديا وأسير في زنزانة في بيسيتر. هو سجين فكرة واحدة فقط، محكوم عليه بالإعدام، ويجد نفسه في استحالة التفكر في شيء آخر. Chapitre 2. De sa cellule, le narrateur se souvient de son procès et de sa condamnation de mort à mort. Il relate les circonstances de son procès et sa réaction au verdict fatal. من الزنزانة يتذكر راوي محاكمته وعقوبة الإعدام، ويرتبط بظروف محاكمته ورد فعله على الحكم القاتل. Chapitre 3. Le condamné semble accepter ce verdict et ne regrette pas trop de choses dans cette vie où tous les hommes sont des condamnés en sursis, peu importe ce qui lui arrive. يبدو أن المدانين يقبلون هذه الفضيلة، فهو لا يندم على أشياء كثيرة في هذه الحياة، حيث يتم الحكم على جميع الرجال بالإيقاف بغض النظر عما يحدث له. Chapitre 4. Le condamné est transféré à Bicêtre. Il décrit brièvement cette heureuse prison. يتم نقل المدان إلى بيسيتر، وهو يصف بإيجاز هذا السجن البشع. Chapitre 5. Le narrateur nous parle de son arrivée à la prison. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité et à quelques mots de latin. Il nous parle ensuite de l'argot pratiqué en prison. يخبرنا الراوي عن وصوله إلى السجن، وقد نجح في تحسين ظروف سجنه بفضل منصبه وبضع كلمات لاتينية، ثم تحدث إلينا عن العامية التي تمارسها في السجن. Chapitre 6. Dans un monologue intérieur, le prisonnier nous dévoile sa décision de se mettre à écrire, d'abord pour lui-même, pour se distraire et oublier ses angoisses, ensuite pour ceux qui jugent, pour que leur main soit moins légère quand il s'agit de condamner quelqu'un à mort. C'est sa contribution à lui pour abolir la peine capitale. في مونولوج داخلي أو حوار داخلي يكشف السجين عن قراره بالبدء في الكتابة. أولا أن يصرف نفسه وينسى قلقه، ثم لمن يحكم حتى تكون أيديهم أقل ضوءا عندما يتعلق الأمر بإصدار حكم بالإعدام على شخص ما. Chapitre 7. Le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut sauver la sienne. يتساءل الراوي عن الفائدة التي يمكن أن يوجهها لإنقاذ رأس آخر عندما لا يستطيع إنقاذ نفسه. Le jeune condamné compte le temps qu'il lui reste à vivre, ces semaines dont il a déjà passé. الشاب المدان يحسب الوقت الذي تركه للعيش، 6 أسابيع أمضاها بالفعل. Merci de votre attention. Bonne chance et bon courage. ما تنسوا تتابعونا في الدروس القادمة إن شاء الله، وتابونوا معنا وتفعلوا الاشتراك وتقسموا هذا الخير مع جميع الأصدقاء ديالكم. الله يوفقكم ويسهل لكم.